Hi guys, we're here at Macrohon, Southern Leyte. I'm with Joey Orapa, the business owner of Barbecue of Poroksal. Thank you. Blush mo, blush. Oh, actually ako lang niya. Blush. Oh, di ba? I'm with Sarah J. Guapa. Murag babay. Flash? Okay. Sis, nara chill lang. Di guwapa, taas o hanggiro. Okay, what can you say, sir, na agta kuno ka sa Kalamungga ingon si Kuan? Actually, I'm not agta sa Kalamungay. Ang nagsulti kanina ang agta sa Kalamungay. Number one, ang color. We have to make sure that the color is black. Ang dyan babati sa... Landscape para kuan. Oh, sige, debate gana Ang og debate. color sa nagsulti puti. Ako maging mga puti ko, pero mas clear kita. So asa man jud agta sa dakit o agta sa Kalamunggay? Ang Kalamungay. Oh, sige. Kinsay kusog makabuyag. Mas agta rin yun to ha. Ikaw. Okay. Okay, our question and answer for today is kuan. Kanang sir, og pangutanong ka, kung mamatay ka og ngano di man karon. Dito ba sa tarong bayot? Kuan, kanang Unsa man? magtuyang kami yung jaday. Joke. Sige. Perfect. Og papilion ka, lechon, whole lechon o boneless lechon. Boneless lechon. Oh, kay ngano man. Kay yummy kaayo. What? Mura ni counted. Oh, sige. Oh, siya. Okay na. Pero kuan, buwang na. Si person, mga Couple for the day. Intermission. Oh, sige, here's the question for today. Will you agree pabugno ka sa Tigray? Do you agree pabugno ka sa Tigray? Of course not. Why? Maikot mo sa hanggiro. It's an animal and I'm a human. Okay, thank you so much. Kung sabay magkasuday, ikaw ang CEO sa Tigbaw sa Dunkin' Donuts. Wonderful question. That question is so very witty. Winnie. Thank you. Alam ito bag. Kaog microphone. Di ba? Kanang all the way from Philippine Airlines. Kung sa imo ay kasulti karon nga daghang kay tao sa Inday Pie Resort sa Macrohon. I'm happy and satisfied. Nalipay ko na to sa atong grupo kay lingaw kay ta. Aside from that, I'm happy lagi. I'm happy. Na nagahiusat ang tanan. Kung sa man na happy toothpaste o happy na ka naman ni. Happy nga man eh. Happy naman yung bayot. Ginagawa mo. No. Oh, sige bayot. Ilabay siya dahil.